जुलाई तालनि थांनाय 3 साल मारिबो बरक खरंनि गथै मानमानि बजुंनगर दुर्गा चौधरी गामि आमसाइनि बरं बिसिंगो अपातिमानो कितिंगै एबा बोथार थानि याक रंजाक तंमानि मामलाओ ताबसुक जरातै खरकसिनि रमजाखा थांनाय साल किसा सिगां दिप्ति देबरमा मुंगै बुरि खरकसा रमजांमनि बुसानि जारै ताबुखे बुसाइ बाबुल देबरमानो रमै मानखा पुलिस बजुंनगर थानानि साकथार मुंबाय हाइनो हाइते खरकसा रमजाउखा सालबागान आमजायो बाबुल देबरमानो सांग सालो दरबार नगर तिसे जानाय हनै शाखा बजुंनगर थाना पुलिस বাবুল দেবরমাকে কইতে আনা হয়েছে জোড়াকোনার সাথে অভিযুক্ত এফআইআর নেমগেতে বাবুল দেববর্মাকে আজকে আমরা শালবাগান এরিয়া থেকে ধরতে পেরেছি। বাকিটা তদন্ত চলছে, ওর বিরোধে অভিযুক্তের দিকে আছে। আর ওনার সঙ্গে কেউ আছে না, এখন ওনার সঙ্গে কেউ নেই, বাবুল দেববর্মাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আপাতত কয়জন অ্যারেস্ট করা হয়েছে? এখন পর্যন্ত 7 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। 7 জন। আর বাকি রয়েছে নাকি? বাকিটা তদন্ত চলছে, দেখা যায় বাকিটা ইন্টারোগেশন কি বেরিয়ে আসে। কোর্টে কবে তোলা হবে? আগামীকাল কোর্টে তোলা হবে।